papaya guys para sa ating t-shirt. Mamaya guys ito. Ano to, papaya ang pantinola. Kaso nahinog siya kaya gagawin natin ng fruits, not vegetable guys. Papaya red lady. Medyo matigas pa pero mas masarap to kasi malutong siya guys. Pangalan ito guys is red lady papaya. Only in the Philippines guys. Ayan. Medyo matiga pa siya. Para may t-shirt tayo mamaya. Sa ating midnight snack. Not dinner guys, not dinner. Midnight snack. Yan, malapit na matapos guys. Ating papaya. Balatan na natin guys. Ating papaya red lady. Para sa ating midnight snack mamaya. Yan po. Ayan guys, malapit na. Natin alam to guys kung may buto or boneless. Seedless siya or may buto, hindi pala natin alam kasi biyakin pala natin. Get down! Ito. Ayan guys. Already done. Tingnan natin siya guys. Kung may buto or wala. Wala. Surprise. Ayan na. Napit na guys. Ayan na po. Ayan na guys. Boneless. Ay, may buto. Yan mga idol. Thank you for watching. Ginang gabi.